Okay, Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita akan cover chapter 4, masih 4.4, Intermolecular Force of Attractions. Jadi kita sambung learning outcome. So hari itu saya dah go through A1. So now saya akan go through hydrogen bond pula. Jadi kita akan cover B dan juga C learning outcomes for this video. Okay, first we have to look at the hydrogen bond. So, apakah hydrogen bond? Hydrogen bond is attractive force, okay, daya tarikan between the positively charged hydrogen atom of a molecule with the lone pair on a more electronegative atom, biasanya F, O, and N atom of another molecule. Okay, jadi kalau kita tengok contoh dekat sini, so saya ada HF, okay, this is one molecule. Okay, and then saya ada satu lagi HF, dan saya ada satu lagi HF. Okay, jadi untuk hydrogen bond, dia adalah daya tarikan antara positively charged hydrogen atom. Jadi antara hydrogen atom dengan lone pair. Jadi F ini, kalau kita ikutkan Lewis structure, dia ada lone pair kan? So, ini semua ada lone pair. Jadi, tarikan antara lone pair dengan hidrogen ini adalah hydrogen bond. So, sama juga dengan fluorine dekat sini, ada lone pair. So, tarikan antara lone pair dengan positively charged hydrogen atom, itu adalah hydrogen bond. Okay? Jadi biasanya memang FO dan N. Jadi kalau kita tengok dekat sini, so untuk oksigen memang ada lone pair. Jadi lone pair attract dengan hidrogen. So nitrogen pun ada lone pair satu dekat sini. Mana lagi? Okay, fluorine pun ada lone pair. Jadi saya nak awak nampak dia punya hydrogen bond adalah antara lone pair dengan hydrogen. Okay, so there is hydrogen bond. So semua itu ada hydrogen bond. Okay, so next adalah effects of hydrogen bond on physical properties. Jadi kita akan tengok 3 physical properties. The first one is the boiling point, and the second one is solubility, and the third one is the density of water and ice. Jadi all of these physical properties kita akan explain based on hydrogen bond. Okay, first kita tengok graph sini dulu. We go through the first effects, boiling point. Okay, so kalau awak nampak ni, kita ada banyak compounds dekat sini, molecule, but H2O, HF dan NH3, kita tengok dia punya boiling point tinggi sikit daripada yang lain. Okay, so the boiling points of ammonia, water and hydrogen fluoride are strangely high compared to other hydrides of other elements in the group. Jadi kenapa ketiga-tiga ni, compound ni, ada boiling point yang tinggi berbanding compound yang lain? Okay, ini adalah kerana the existence of hydrogen bond. So disebabkan dalam H2O, NH3 dengan HF tadi ada hydrogen bond, that's why dia lagi tinggi boiling points. Kerana apa? Hydrogen bonds are stronger than van der Waals force. Jadi first awak kena figure out dulu kalau compound itu ada hydrogen bond, boiling point dia mesti lagi tinggi. Compare dengan compounds yang tak ada hydrogen bond. Kalau compounds itu cannot form hydrogen bonds, mean dia ada van der Waals force je. Jadi macam mana kita nak tahu compounds itu boleh form hydrogen bond? Jadi awak tengok molecules ataupun compound tersebut, okay, awak kena cari bond. Okay, ada tak dalam compounds tu HF bond, okay, atau HO bond atau HN bond. So, kalau ada bond ini dalam compounds tersebut, means boleh form hydrogen bond. Okay, ingat H phone. Okay, so kalau ada H phone, bolehlah form hydrogen bond.
So kalau ada hydrogen bond is stronger than van der Waals force, so boiling point is higher. Okay, so ingat H-bond. Kalau kita tengok dekat sini, saya ada NH3. So NH3 kita ada H-N bond. So ada H-N bond. Jadi dia boleh form hydrogen bond. Yang kedua adalah HF. So HF dan HF bond means boleh form hydrogen bond juga. Dan yang ketiga adalah H2O. So kalau nampak H2O dekat sini, dia ada H dan O bond. HO bond means boleh form hydrogen bond. Okay, so kalau kita nak compare boiling points, okay, nak tengok boiling points macam yang saya explain dalam chapter 4.4 van der Waals. Okay, kita akan tengok intermolecular force yang exist between the molecule. So contoh saya ada satu molekul NH3 dan saya ada satu lagi molekul NH3. Jadi ada force, intermolecular force yang wujud antara dua molekul ini adalah hydrogen bond. So since hydrogen bond is stronger than van der Waals force, lagi susah nak putuskan intermolecular force ini. That's why boiling point dia lagi tinggi. Okay, hopefully boleh faham. So tengok H-bond, ada H-bond, ada hydrogen bond. Okay. So next, the boiling point increase. Okay, now kalau tadi kita nak compare compounds yang ada hydrogen bond dengan yang ada van der Waals force. Now kalau kita nak compare H2O and H3 dengan HF, sebab ketiga-tiga compounds itu ada hydrogen bond. Macam mana nak compare kalau semua compounds ada hydrogen bond? Jadi this is the arrangement. Okay, susunan dia. So H2O is highest boiling point compared to HF, compared to NH3. Kalau kita pergi balik dekat graph tadi, kejap mana graph tadi? Banyak pula. Okay, mana? Okay, dekat sini. So, awak nampak H2O paling tinggi, follow by HF dan NH3. Jadi, sekarang kenapa boleh jadi macam tu? Kerana kita tengok the strength of hydrogen bond. So, kekuatan hydrogen bond. Lagi kuat hydrogen bond, lagi tinggi boiling point. So, the strength of hydrogen bond depends on what? Depends on the electronegativity. Okay, so dalam ni ada O, dalam ni ada F, dalam ni ada N. Jadi, depends on the electronegativity. Lagi elektronegatif, lagi kuat hydrogen bond. So, electronegativity increasing in the form of FON, phone. Okay, so phone, makin kita ke sana, electronegativity makin increase. Jadi, kalau ikutkan F paling elektronegatif, means hydrogen bond dia paling kuat. Tapi, kenapa dia duduk dekat sini? Kenapa H2O lagi tinggi? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, so walaupun F is more electronegative than O, H2O has higher boiling point than HF because H2O can form more hydrogen bond compared to HF. Jadi H2O ni dia special sikit. H2O dia boleh form lagi banyak hydrogen bond compared to HF, compared to NH3. Jadi kalau boleh form lagi banyak hydrogen bond, maksudnya dia punya boiling point lagi tinggi. Okay, now kalau saya nak compare HF dengan NH3 pula, kenapa HF lagi tinggi? So HF has higher boiling point than NH3 because of stronger hydrogen bond. Yes, kalau lagi kuat hydrogen bond, of course lagi tinggi. Tapi kenapa HF lagi kuat hydrogen bond dia? Sebab kalau kita tengok dekat sini, fluorine lagi tinggi electronegativity compared to N. So due to F is more electronegative than N. Jadi that's why HF is higher. Jadi H2O kenapa paling tinggi? Sebab dia boleh form lagi banyak hydrogen bond. Kalau HF lagi tinggi daripada NH3 because F is more electronegative. Jadi hydrogen bond dia lagi kuat. Okay, so boleh faham untuk yang ni? Kita move to the next effects on the physical properties, which is solubility.
Okay, keterlarutan. Okay, so solubility of a simple covalent compound. Okay, so compounds that can form hydrogen bonds with water. So basically solubility ni kita tengok keterlarutan dalam air. Okay, solubility in water. Jadi first thing that you must check if the compounds can form hydrogen bonds with water. Means they are soluble. Okay, again ingat macam mana compounds macam mana boleh form hydrogen bond? Ada hash phone. Okay, kalau ada hash phone maksudnya boleh form hydrogen bond. Okay. For example, ammonia is, okay, ammonia adalah NH3. Jadi, dia boleh buat hydrogen bond. So, it is soluble in water because ammonia can form hydrogen bonds with water molecules. Okay. So, careful dekat sini. Solubility kita tengok apa? Boleh ke tak boleh buat hydrogen bond with water. Okay, dengan air. Kerana kita nak tengok larut ke tak in water. So that's the first thing that you have to determine. Okay, contoh macam ni. Jadi saya ada NH3, saya ada water, saya ada NH3. Okay, so kalau kita nak tengok solubility in water, boleh ke tak dia buat hydrogen bond dengan air? Jadi adalah, this is the hydrogen bond. Okay. Next. Okay, organic compounds that are soluble in water include alcohols, for example ethanol. So alcohols, kalau awak nampak compounds tu ada OH dekat belakang. So this is HO bond kan? Jadi dia boleh buat hydrogen bond. Okay, next carboxylic acid such as ethanoic acid, but tolong potong ni salah. CH3, CH2, COOH. Okay, itu carboxylic acid. Again, nampak tak dia ada HO bond? So boleh buat hydrogen bond juga. And amines, for example, ethylamine. So kalau nampak ni NH2, dia ada HN bond. Jadi ni pun boleh buat hydrogen bond. Okay, jadi kalau boleh buat hydrogen bond with water means soluble in water. So alcohols and carboxylic acid are soluble in water because the OH groups in the compounds can form hydrogen bond with water molecules. Okay, manakala amines pula soluble because the NH2 group in amines can form hydrogen bond with the water molecules. Okay, so kalau kita tengok dekat sini contoh, okay, this is amine, this is water, so hydrogen bond is formed between hydrogen dengan lone pair on O, hydrogen dengan lone pair on N. Jadi ini adalah hydrogen bond. Okay. Okay, however, tetapi tidak semua. Tadi kata larut. Kemudian tak semua pula. Kenapa? Okay, tadi saya cakap kalau NH2 dengan OH, dia larut dalam air sebab boleh form hydrogen bond kan? Tapi tak semua is soluble. Why? Due to relative molecular mass. So kalau molecular mass increase, the hydrophobic area becomes larger. So apa pula hydrophobic area ni? So this is area that are not soluble in water. So nanti untuk slide seterusnya saya tunjuk. Okay, jadi kalau molecular mass makin increase, okay, banyak ataupun lagi besar nilai molecular mass, lagi kurang solubility. Okay, kerana hydrophobic area become larger. Okay, contoh saya ada amine, okay, satu compound amine sebab ada NH2. Dan saya ada alkohol sebab ada OH. Jadi kat mana hydrophobic area ni? Okay, so saya tunjuk dekat awak. So kita bahagikan dia kepada dua benda. Okay, dua benda. Okay, jadi sekarang
Okay, itu adalah hydrophobic area. Jadi area ni, kalau awak tengok dalam kotak ni, tak ada langsung HO, HF atau HN. Means area ni tak boleh form hydrogen bond with water. Sama lah macam ni. Okay, jadinya ini adalah hydrophobic area. Takut, phobia dengan air. Okay, so means dia tak larut dalam air. Okay, but this part is hydrophilic area. Okay, kerana HN dan HO bond can form hydrogen bond with water. Jadi part ini larut, part yang dalam kotak warna biru ni soluble in water. But the parts in this purple and pink box insoluble in water. That's why lagi panjang carbon chain ini means molecular mass dia lagi tinggi. So hydrophobic area dia lagi besar, lagi tidak soluble in water. Okay, so kalau you have two compounds, dua-dua boleh form hydrogen bond with water. Macam mana kita nak compare the soluble, mana satu yang lagi soluble? Kita akan tengok molecular mass. Okay. So next, okay, the third effect, density of water and ice. Okay, so sebelum kita go through, okay, awak cuba bayang, okay, awak ada air, lepas tu awak letak ais dalam tu. So ice adalah solid, air biasa adalah liquid. Kalau kita ikutkan biasanya, kebiasaannya, solid akan tenggelam dalam liquid. Tapi kenapa ice dia boleh floats in water? Okay, ini yang kita nak cerita because of the density. Okay, so in ice, each water molecules arrange themselves in tetrahedral arrangement to maximize the amount of hydrogen bond. Jadi, bila daripada air, dia freeze to form ice. Okay, so the water molecules will arrange themselves in the form of tetrahedral arrangement. Kenapa? Dia nak form sebanyak hydrogen bond yang mungkin. Jadi, bila arrangementnya begini, this leaves a relatively large amount of space between them and give rise to an open structure. Okay, so this arrangement of molecules has greater volume than liquid water, thus water expands when frozen. So, apa ini open structure? Jadi, kita tengok this. Okay, mana open structure tu? Situ. Jadi, this is a 3D structure of ice. Kalau awak nampak, dia akan susun bentuk dia memang macam ni. Memang ada ruang kosong. Okay, dia ada open structure between the water molecules. Jadi, open structure ini yang menyebabkan volume meningkat. Okay, so bila volume meningkat, dia punya density akan turun. Okay, so ice, volume dia lagi tinggi daripada air. That's why ice is less dense than water. So this open structure, okay, accounts for the fact that ice is less dense than water. So kenapa ice less dense? Sebab dia ada open structure yang menyebabkan volume itu meningkat. Okay. Now, kalau ice melts, so ice sekarang cair. So bila ice cair, some of the hydrogen bonds are broken. Okay, sebab you supply heat. Okay, bila ice tu cair, maksudnya ada haba. Jadi haba itu akan menyebabkan hydrogen bonds tu rosak. Okay, broken. Jadi bila hydrogen bonds tu broken, open structure collapse. Okay, open structure tu dah tak ada. Okay, this results in decrease in volume. Jadi, kalau volume decrease, density, okay, kita tengok formula. So, tadi pun nak boleh relate lah. Kalau volume decrease, dia inversely proportional. Jadi, density akan increase. Okay. Okay, that's why water has a higher density than ice. Sebab itu,
ice floats in water. Okay, jadi walaupun ice adalah solid, dia terapung, floats in water sebab ice is less dense. So, kenapa ice is less dense? Sebab ice ada open structure, so volume dia lagi tinggi, density dia lagi rendah. So, hopefully after this, bila awak minum air yang ada ice, dia boleh teringat-ingatlah apa yang saya explain ni. Macam tu. Okay, jadi sekarang kita nak summarizekan macam mana kita nak tentukan apa jenis intermolecular force yang wujud dalam compound tersebut. Okay, first, indicates polar ke tak. Kalau non-polar, dia ada London dispersion force only. Okay, kalau polar, ada tak HN, HO, HF? Yang saya explain tadi, ada tak H bond with F atau O atau N? Ada tak H pun? Okay, kalau tak ada H pun, means dia tak boleh buat hydrogen bond. So, dia ada apa je? Dipole force. Kalau ada H pun, boleh buat hydrogen bond. Okay, so actually saya nak explain dekat awak, kalau compounds itu boleh buat hydrogen bond, dia ada ketiga-tiga force ini wujud. Okay, sebab untuk menyebabkan dia ada hydrogen bond, dia mesti polar. So, kalau polar molecules, dia ada London dan dipole. Okay, jadi compounds that can form hydrogen bonds consist of all three intermolecular force. Okay, so summary for boiling point. So ni kalau awak kena susun boiling point, apa yang awak kena tengok? First, determine the intermolecular force. Awak belajar dua je. Van der Waals, hydrogen bond. Okay, macam mana nak tahu hydrogen bond? H phone. Kalau ada H phone, adalah hydrogen bond. Okay, so kalau tak ada H phone, ada Van der Waals force je. Okay, tak perlu specify London ataupun dipole. So, cukup kalau awak cakap dia ada Van der Waals force. Okay. Okay, hydrogen bond is stronger than, pula A, than Van der Waals force. So, if the compounds can form hydrogen bond, always has higher boiling point. Okay, so katakan compound-compound yang awak ada tu, yang awak nak susun boiling point tu, ada Van der Waals force je. Macam mana nak susun? So, ingat balik video sebelum ni yang saya explain, factor that affects the strength of Van der Waals force. Okay. So, the second one is, okay, kalau kita ada tiga-tiga compounds ni, tiga-tiga boleh form hydrogen bond, tetapi H2O paling tinggi. Kenapa H2O paling tinggi? Kerana H2O can form more hydrogen bond. Kenapa HF lagi tinggi daripada HN? Kerana F is more electronegative. HF has stronger hydrogen bond. Okay. Next is summary for solubility. Apa yang awak kena tengok dulu? Boleh tak buat hydrogen bond dengan air? Okay. Boleh tak molecules, that molecules can form hydrogen bond with water? Yes, boleh. Maksudnya dia soluble. Tapi no, kalau tak boleh, insoluble in water. But remember, ada compounds yang boleh buat hydrogen bond dengan air tapi kurang soluble. Kenapa? Molecular mass. Okay, so kalau semua boleh form hydrogen bond, awak kena tengok molecular mass. Kalau molecular mass increase, larger hydrophobic area, solubility will decrease. Again, macam mana nak tahu boleh buat hydrogen bond ke tak? Tengok H phone. Sorry. Saya tulis je lah. Okay. So, H phone. Kalau ada, bolehlah buat hydrogen bond. Okay, hopefully boleh faham. Okay, jadi kita pergi this table. So, saya terus buat bersama-sama dengan awak. Jadi, okay, untuk yang ini, okay, ada HO bond kan? Okay, jadi, ini boleh buat hydrogen bond. Dan dia juga polar. Jadi, dia ada apa? So, semua intermolecular force dia ada. Because all compounds can have London dispersion force. Kalau dia polar, dia ada dipole-dipole. Kalau dia ada HO, hydrogen bond. How about CH4?
So CH4 is non-polar. Kalau dia tak polar, apa intermolecular force yang dia ada? London dispersion force only. Okay, HI pula polar. Tapi HI ada tak H phone? Ada tak H phone dalam HI? Tak ada kan? Jadi London dispersion force and dipole force only. Okay, H2O, NH3 dan HF. So ini semua kita dah go through example dalam video ni. Hopefully awak boleh tahu. Dia ada semualah sebab dia ada hydrogen bond, dia polar dan semua molecules ada London dispersion force. Okay, how about this one? Okay, ni awak boleh nampak dia macam ada HO bond kan? Okay, but actually, so saya lukis dekat awak, dia punya structure CH3. Okay, CHO ni, CHO ni actually C double bond O dash H. Okay, adakah hydrogen bond? Adakah hydrogen ini bonded dengan O? Tidak. H is not bonded to O. Jadi dia tak ada H phone, dia tak ada HO bond, tiada. So dia tak boleh buat hydrogen bond. So hanya ada London dispersion force dan dipole force. Okay, kerana dia polar. Okay, I dengan I, boleh nampaklah dia non-polar. Jadi apa yang ada dekat situ? Hanya ada London, ya Allah apa ni? Polar ni, R. Okay, so hanya ada London dispersion force only. Okay, hopefully boleh faham Okay, so next, test yourself 1. So A dah buat. Sekarang awak kena buat B je. Okay, buat B. Okay, lepas tu upload jawapan awak dalam Google Form. Okay, ingat, for this one, okay, determine dulu boleh buat hydrogen bond ke tak. Okay, C2, saya tulislah kat sini. C2, sekejap, C2, H5OH. Okay, CH3, bond O, bond CH3. Okay, jadi ini ada HO bond. So, ini boleh buat hydrogen bond. Okay, so dalam ni ada hydrogen bond. So, awak rasa yang ni ada tak hydrogen bond? Actually, O ini bonded dengan carbon. So, dalam ni tak ada H phone. Okay, dia bukan HO dia O ni bonded dengan carbon tau. Jadi, ini tak boleh buat hydrogen bond. So, dia ada apa je? Dia ada van der Waals force only. Okay, jadi saya nak awak determine mana satu yang ada higher boiling points. Okay, jadi cara jawab dia, tolong bagi tahu apa intermolecular force yang dia ada. Lepas tu bagi tahu siapa yang lagi kuat. And then susun. Okay, next. Okay, for this one, hopefully boleh nampak. Okay, ini ada HO bond. Ni H2O pun tadi dah explain. Dia boleh buat hydrogen bond. So, dua-dua boleh buat hydrogen bond. Tapi kenapa H2O lagi tinggi boiling point? Okay, boleh fikir tak kenapa? Explain So, ni pun buat. Lepas tu upload jawapan awak. Okay, next adalah test yourself 3. So, ini adalah solubility. Ingat balik summary yang saya explain tadi. Apa yang awak perlu buat untuk solubility. Okay, dan yang terakhir adalah PSPM. Since saya rasa ada beberapa yang mungkin tak kenal compounds ni, so saya bagi teruslah butane, CH3, CH2, CH2, CH3 untuk butane. Okay, propanal, CH3, CH2, C double bond O, H. Okay, propanol, CH3, CH2, CH2, OH. Okay, jadi saya nak awak buat 1 dan 2. Okay, bagi tahu apa intermolecular force yang wujud dan dan explain relative boiling point. Susun. Okay, susun, arrange in increasing. Okay, boiling point and then explain. Okay. Jadi, saya harap awak boleh buat yang ni. Upload juga jawapan dalam Google Form. Okay, so kita dah habis untuk 4.4 subtopik. Hopefully you faham van der Waals force dan hydrogen bond. So, itu sahaja untuk 4.4 dan video pada kali ini. Thank you for listening.